के तिमी पास भयो? Did you pass? Did you pass? तिमी कहाँ जाँदैछौ? Where are you going? Where are you going? म पसलमा जाँदैछु. I am going to the shop. I am going to the shop. के म तिम्रो छेउमा बस्न सक्छु? May I sit next to you? May I sit next to you? हुन्छ, किन हुँदैन? Yes, why not? Yes, why not? यो तिम्रो काम हो. This is your job. This is your job. यसलाई तिमी गर वा यो तिमी गर. Do it yourself. Do it yourself. तिम्रा आमा बुवा कहाँ हुनुहुन्छ? Where is your mom and dad? Where is your mom and dad? उनी घरमा छैनन्. He is not at home. He is not at home. हामी गरिबलाई सहयोग गरिरहेका छौं. We are helping poor. We are helping poor. तपाईले यो कसरी बनाउनु भयो? How did you make it? How did you make it? म यहाँ आउन पाउँदा खुसी छु. I am glad to be here. I am glad to be here. मलाई किताब पढ्न मन लाग्छ. I like to read books. I like to read books. के तिमीलाई किताब पढ्न मन पर्छ? Do you like to read books? Do you like to read books? उनी एक चतुर महिला हुन्. She is a clever lady. She is a clever lady. त्यसबाट टाढा रहनु. Stay away from it. Stay away from it. मसँग समय छैन. I don't have time. I don't have time. यसलाई भोलि ल्याऊ. Bring it tomorrow. Bring it tomorrow. निश्चिन्त हौ. Rest assured. Rest assured. भोलि म गर्दिन्छु. Tomorrow I will do it. Tomorrow I will do it. उनले एउटा रमाइलो कथा सुनाए. He told a funny story. He told a funny story. के कुरा हो? मलाई बताऊ. Tell me, what's the matter? Tell me, what's the matter? खासै केही कुरा हैन. Nothing special. Nothing special. तिमी कहाँबाट आउँदैछौ? Where are you coming from? Where are you coming from? म बजारबाट आउँदैछु. I am coming from the market. I am coming from the market. तिमी झुट बोल्दैछौ. You are lying. You are lying. मलाई शंका नगर. Don't doubt me. Don't doubt me. फेरि म कहाँ नआउनु. Don't come to me again. Don't come to me again. म फर्केर आउने छु. I will come back. I will come back. आज के दिन हो? What's the day today? What's the day today? आज सोमबार हो. It's Monday today. It's Monday today. के तिमीले मलाई विश्वास गर्छौ? Do you believe me? Do you believe me? मेरो कुरा सुन. Listen to me. Listen to me. म मात्र 2 मिनेटमा आउँछु. I come in just 2 minutes. I come just 2 minutes. मसँग नगद छैन. I don't have cash. I don't have cash. के म अनलाइन तिर्न सक्छु? May I pay online? May I pay online? ऊ को हो? Who is he? Who is he? ऊ मेरो सानो भाइ हो. He is my small brother. He is my small brother. हिँड सँगै जाऊ. Let's go together. Let's go together. मलाई जानु छैन तिमीसँग. I don't go with you. I don't go with you.
मलाई अङ्ग्रेजी सिक्न मनपर्छ। आई लाइक टु लर्न इङ्ग्लिस। आई लाइक टु लर्न इङ्ग्लिस। तिमीले मेरो दिमाग खराब गरिदियौ। यु स्पोइल्ड माई माइन्ड। यु स्पोइल्ड माई माइन्ड। म तिमीसँग कहिले मिल्ने छैन। आई विल नेभर सी यु। आई विल नेभर सी यु। मैले के गल्ती गरेँ? वाट डिड आई डु रङ? वाट डिड आई डु रङ? मलाई आफूमाथि भरोसा छ। आई बिलिभ इन माई सेल्फ। आई बिलिभ इन माई सेल्फ। म तिमीलाई अवश्य भेट्नेछु। आई विल डेफिनेटली मिट यु। आई विल डेफिनेटली मिट यु। यो मेरो बाचा हो। इट्स माई प्रमिस। इट्स माई प्रमिस। मैले केही गरिनँ। आई डोन्ट डु एनिथिङ। आई डोन्ट डु एनिथिङ। मलाई भन के भयो? टेल मी वाट ह्यापन्ड। टेल मी वाट ह्यापन्ड। म सधैँ तिम्रो साथ दिनेछु। आई विल अलवेज बी विथ यु। आई विल अलवेज बी विथ यु। ऊ अङ्ग्रेजी बोल्न सक्छ। ही क्यान स्पिक इङ्ग्लिस। ही क्यान स्पिक इङ्ग्लिस। तपाईँ पनि अङ्ग्रेजी बोल्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान स्पिक इङ्ग्लिस टु। यु क्यान स्पिक इङ्ग्लिस टु। मलाई सत्य जान्नु छ। आई ह्याभ टु नो द ट्रुथ। आई ह्याभ टु नो द ट्रुथ। ऊ अवश्य आउनेछ। ही विल स्योरली कम। ही विल स्योरली कम। आज पसल बन्द छ। द सप इज क्लोज टुडे। द सप इज क्लोज टुडे। आज पसल खुला छ। द सप इज ओपन टुडे। द सप इज ओपन टुडे।